Dito ako sa Bacala. Pili ako ng ang gaganda oh. Here. Ito na lang. Yan o. Tatlo. Ayan. 100 fills. May kamsin fills. O, daludal. O, daludal yun ko guys. Ira o. Ano o. Nasisingat yun. Pampinakbet. Lagyanan kang namahanga araman. Ako, nasisingat yun ko guys. Ira. Pero golpe nginana eh. Piyay nginana inin eh kwa. Eh. 500 yun 500. Hingi na oh. Pero nasisingat yan. Oh. Singat yan ko guys sira. Oh. Eh desisyonan ko no, alakan ko ba ano, ale na mahalan na ko guys sira nga eh. Pero okay laman yan. Basta nasingat. O Juyo, pipino ko, wahira o. Eh kwan. Nakinikinis sige na nga narereno nga nakikintab. Eh kaampanot na nakikintab yo pipino kanyo samantala kanyo pinas ale tu kwang nataggat nga mari nga nakastayo skin nang kanyo narereno ko guys ira antere naapat la kanyo yo 2 kilo ngin kwalaman yan 20 pesos naapat igina ko guys ira. Oh, yo like kagandahan kanyo ta kuana apat yo kuncho ira ko guys ira kanyo. Oh, mabalak kani kayo ngamin. Mabalat afo. Nyamala gule kun nyamala nga apapet kun. Ho nga apapet. O senyo ko wahik ira. Yo napaggatang ko cho. Mura-mura laman na apat. Kanya jane take ira nga Takaira cho daladalan. Muntu gitape cho jantira nga alay lakad kundeng kuapay kunjope kanyaw. Pero no gatanga mo kang kwayaw. Di kang market nangingina. Ginayaw ara-aro gina. Nya igina kanya siguro 2 kilo yo ko wahira. Ikwan, Shen yo kwa opya agate araru. Kanang kuyo kang tanga ligwanin. Singet yo ko may kunna kang ngwa kan sinigang kang paksyu o abangan ko guys ira nutwang ko so nabitin. Oh guys, singang ko ni Kiyo kun siyo. Yo klase yo kwa yo kalabasa cho Middle East inano paparido nga kwan nyan na alalego kavlon na nga kwangin nakakasta nangingilat ko guys ira kwan mas kaya ko yaw anek kan kwange ne sibukal nga kalabasa nakakaiba gino ko guys oro inano nakakaiba yo kwana yo style na nanungam apiddo nga kwa yan yo to kainda nga kwa Saudi kalabasa yo tawad na kanya Saudi kalabasa agina nasingat yaw kwa nangingilat nga kwan mari nga sarbosog nasingat igina ko guys ira ginayanta ko na yo na pinamangko. Ayan, leeg ng manok. Mura lang dito 300 fills. Ayan, kumuha ko ng gawin ko ng
para sa shurba. Ayan. Luto ako ng macaroni soup. Namiss ko yung kumain ng macaroni soup, guys, kaya iyan. May paa din ng manok. Ayan, oh, paa ng manok, hindi na linisan. Pangit. Tapos ang mahal pa, 300 fils. Hindi pa nalinisan. Oh, guys, kinamadak yo kwangin yo tilapia kun kuang ko kang paksyu. O yanin, ready to salang yan. O ginayoyo paksyu ko, guys, iran abangan tera dekang maluto. Vinegar laman silam layo nekwak kanya wandare kwa. Kompleto kang panakot. Aruyo layana, aruyo akot na, aruyo sibulyak na, paminta durog, paminta buo. Hindi nilagyan na pinainan ko pa ka mantika na seno, madalat-dulat-dulat tumaring masirikat. Yoyo ko ko, guys, sira panlunga agad yan na tilapia. O iyan, o. O yan ko, guys, sira. O yun na yan. Yan napaarara na ka naglupit. Magkurog na kami kanyo kusina. Ano yan na, nakukurna kanya kan, marik ka makasilip din. Hindi na yan ka, napalaplag yun, nakapusangaw. O yan nga pamenta na iriyan ko, guys, yan. Pero namin na makuha, hindi na. Toasted laman niya, paluto na to siya no, nasising na, tigin na. Andre, patungan ko, pabayang ko nga. So, ginatan ko nga apapit, bunga papit. O, patungan ko, so no maluto ginan. Patungan ko kang uto na yan kang ang apakit kasi no, mas lalo nga ako masisingap. O, kumera ko, guys, sila ayun paksyu nalutuin yan na sinabayan ko kang bunga apapit kasi nasisingat no, yan na na gulay-gulay na kunjo nakapapaksyu alale probinsya talaga yung dyan po. Naluto pa na siyo kwangin besin si Mantera no, naluto yung kwangin actually ano kwa alaman nyo may kwala ko utong kwa namin si Marie maruto Kuro maluto okay yanin basta napasug. O yanin yan ko, guys, iran nalutuin o nabangabangog yun kwa. Yan nasingat maringa ko nakaalaala yo na yo silam na antare pamintana antare bawang. Nasisingat ko, guys, iram. May kadakal yo ulo na yan o. Ampalaya with eggs. Ano ba yun? 5 piraso na itlog, tapos madaming ampalaya. Ayun, healthy, guys, yummy, sabay paksyu na tilapia. Ayun, yummy. Ganun yan, guys. Ganun lang. Simple lang. Basta maluto. Hindi na kailangan basta maluto na. Okay na ito. Kasi kung hindi maluto, hindi makain. Ganun lang. Kaya, ayun. Luto-luto mode. Ang bilis lang. Wala akong 2 oras sa kusina pag ako magluto. 3 patahe yan. Pinagsabay-sabay ko na yan.
Oh guys, yan na lako kan sandiya katyodalan. Pinipilit na yakan na, gatutan ko kano, iginayaw, ginatok ko pa'y. Seno, masinsimang ko yung lako na nga sandiya. Yoyo ko guys iran, marika na nasisi kanya napagatok ko kang sandiya na kasi na naman namit igina. Ganyan katodog na ko guys irang kwa 50 pesos layo ko guys inano dodog igina nga naman namit lamanin. Ginayo ko guys iran nga ginadwa kun kasi no masinang ko no hanayo no namit o no natabeng kasi ale pinipilit na yakan na ipagatutan ita marikayat hinan kasi marikayat yung makagatot ganyan ne pilipilit na kanya kan inalak ko regular nga customer na may tuyakan nin. Karubak jeyo kwan uldut kandoli magulay kanyo ko wahira inano yo laman kwa 120 nangingina uldut kandoli dribali kada uldut kandoli ko guys ira inano ang nakakas tayo ko na ulduna gloves color lang basta ko wahira yo uldu na दोनों का एक ही वजन एक ही नहीं उसके बाद कम ज्यादा होगा ये देखो कितना ये देखो nakakasta kayo magpinakbit na kaya ko magpinakbit pero naguguluhan na kanyo kaya ko hinan nyo ये लो Mapi cheese the black cheese